मॉर्निंग जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मैंने समस्ते केमती अच्छा आशा करें आपण मैंने समस्ते बहुत भले थे खुशी थे प्रभु जगन्नाथ आपण मानक समस्त भले रखु देखो मुझे ठाकुर पूजा सारी सारापर तो आसली देखला बेलू गोटे षंढ दुआर छड़ा था तो मुझे रखी भात काली बड़ी भात और पेज तो ताको उषुम कर नौ जेहेतु ठंडा पड़ुचे ना आमको जमी ठंडा लगे जमी ठंडा लगुच पेज तो जेहेतु गोरु आ षंढ को दबा अंठा दिएनि तो पेज और भात दूसरा उषुम करदेली ठंडा पड़ुचे ना तो आमको जमी ठंडा लगुच आम गरम कर खाऊे सेमती ठंडा लगे गोटे उषुम कर लुण पकईदेली देखूँ षंढ केमती आराम से सबूतक मैंने भी भोक होगा मैंने बहुत सागे सागे सब से खाई देखो हूँ दिनर सकाल पागटा देखूँ आज तो बहुत कुहुड़ी होता ठंडा भी पड़ला बहुत बहुत ठंडा एत ठंडा पड़ुचे मैंने सका उठा इच्छा होनी करवा दे तो कम मैंने उठा तो सका पड़ो तथापि 5:40 उठुची लेट्रे भितर भी कम सरुनी मुझे से षंढ खाई सारापर मुझे आसली रोसई रूम को रोसई रूम आसी फ्रिज खोली देखुची कौन आज मैंने सका समस्त जलखिया खाइबे तो से मु रुटी और भजा करने ये फ्रिज रू परिवा किसी काढ़ी नौ रुटी भजा कले आम सका खाइबे ना बोर 8:30 खाती कारण से मेडिसिन खाती तो से शीघ्र रुटी भजा कले से खाइबे। आपण आड़े ठंडा केमती हो कहतुनि ठंडा आमर तो भुवनेश्वर बेसी ठंडा पड़ला क्या ठंडा हो मत कि प्रबल ठंडा मानने से पानी गुड़ाक एत कोला हाथ गुड़ाक सब ठंडे पापुली गुड़ा सब पिंधा हो ठंडा एत जोर से हो सकाल सकाल तो उठला माने आग सका कौन खाइबा से चिंताटा तो देखो मुझे फ्रिज रू ये बीन्स थी तो बीन्स काढ़ी नहीं आसको भाजी आलू बीन्स परिवा काटी सारापर एपटे मो भजा बसई देती तो भजा बसईकी एपटे रुटी बेली नौ कारण दीपटे करते शीघ्र सरीज टाइम भी हो जाऊँ शीघ्र खाइबे बो बोली आउ तरबर होपटे कर भाई भी ना भाई जाइए छकड़े टे काम अच्छे बोली तो देखो ये मोर होगला ये चीनी परटा कर मोपाई तो बो आ भाई खावाई रुटी कर देती से मैंने रुटी खाए चीनी परटा भल चीनी परटा भल बोली मो चीनी परटा कर भजा भाजी नेबी आग बों को देदेवी खाया मु खाई नेबी देखो मो बों आग बाढ़ी देती तो बों को दे सारापर खाई सारापर मुझे छात को पलि आसली शीत तो प्रबल जोर होतु खरा हो पलि आसी छात को देख आम मौसा केते सुंदर भाव जो गछ लगे गचर ना टिक फुल फुटो के सुंदर लगे होता देखा मंदार फुल ये फुटी मौसा तोड़ी ना दिया ये मल्ली फुल फुटी ये मल्ली फुल फुटी बेसी मौसा माने तुलसी गछ लगे मंदार गछ लगे किसी पोक भी लगी जाऊँगी ये लेंबू गछ तो माने बहुत वर्ष लगिला किंतु गोटे फल ना देखो ये कला अपराजिता फुल भी लगे मौसी केते सुंदर भाव फुटी कला अपराजिता फुल चंपा फुल धला चंपा मुझे देखी आपण देखो धला चंपा छोट छोट गचरे ये भी सब लगी ये भी मौसी सब लगे धला अपराजिता कला अपराजिता लगे ये देखो मानक से दिन देखी अमला गछ बहुत अमला ए वर्ष होता तथापि देखो आगपटे देखुवे मुझे देखी जूम कर तथापि देखो केते अमला भी अच्छी तथापि छोट माने फुल गछ भी कौन जानी कि डिजाइन गछटे बहुत भल लगे मत गछटा ये मुझे सोलो ये लगे फुल गछटे गोलाप गछ लगे तार कड़ हलदिया फुटिव बोधे पान गछ मौसी लगे पान पूजा हुए तो से पान गछ लगे देखो कुसुम गचर के गचर मैंने फुल फुटी सुंदर देखा देखो
ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥାଟା ହେଲା ଦେଖ ମାନେ ଛୋଟ ଲେମ୍ବୁ ଗଛଟେ କେଡ଼ିଟିଏ ଗଛ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ କେଡ଼ିଟିଏ ଗଛରେ ଲେମ୍ବୁ ଫଳିଛି। ବହୁତ ଛୋଟ ଗଛଟେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଲେମ୍ବୁ ଫଳିଛି। ଗୋଟେ ଏଇଠି ଥିଲା ମାଉସୀ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ପାଚିଥିଲା। କଳା ଅପରାଜିତା ଯେଉଁ କଳା କାନ ମାଉସୀ କୁହନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଞ୍ଜି ହେଇଛି ତାର ତା ଛୁଇଁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ମଞ୍ଜି ରଖିଛନ୍ତି ମାଉସୀ। କାରଣ ମଞ୍ଜି ଶୁଖିଗଲା ମାନେ ପକେଇଲେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ହେଇଯିବ। ଏଠି ବହୁତ କଳା ତୁଳସୀ ଗୁଡ଼ାକ ମାଉସୀ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆକାଶର ଭିଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ହେଉଛି ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ପଡ଼ୁଛି ଏବେ ମାନେ କାଲି ତ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମାନେ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଯେ ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ କେମ୍ପା ମାରି ହେଉଛି। ମାନେ ବାସନ ମାଜିଲା ବେଳକୁ ରାତିରେ ଥଣ୍ଡାରେ ପୁରାପୁରି ମାନେ ସହଜରେ ଆମେ ତ ମାନେ ଘର ତଳ ମାନେ ରୁମ୍ ନା ତ ସେ ବେଶୀ ଆହୁରି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ। ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ନାହିଁ ଖରାଟା ହେଉଛି ଯାଉଛି ସକାଳୁ ଟିକେ ଖରାରେ ବସି ପଡ଼ିବ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଇଯିବି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ମୋର ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି ଛାତ ଉପରେ ଏଠି ବସିବା ପାଇଁ। ଥଣ୍ଡା ବସିଲା ପରେ ତଳକୁ ଯିବି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ ପୁଣି କ'ଣ ଦିନ ରାତି ତ ସେଇଆ କ'ଣ ଖାଇବୁ କ'ଣ ରୋଷେଇ ଏଇ ତ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 10ଟା ହେଇଗଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ଛାତ ଉପରୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଆସି ଭାତ ବି ବସେଇ ଦେଇଛି ସେପଟେ ଡାଲି ବି ବସେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମୋର ଭାତ ବସେଇଛି ଭାତ ବି ଫୁଟିଲାଣି ଭାତ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏଠି ଇଣ୍ଡକ୍ସନରେ ବସେଇ ଦେଇଛି ଡାଲି ବି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି ଖାଇଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ବେଶୀ ଏମିତି ନଳି ବିକା ଆସେ ନଳି ବହୁତ ଖାଉ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାଲି ବି ଆସିଥିଲା ମୁଢ଼ି ବାଲା ତାଠୁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାଲି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ତାକୁ କାଲି 2ଟା ଖାଇଛି ଆଜି ଆଉ 3ଟା ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇବି। ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଛୋଟବେଳରେ ଯାହା ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ସେଗୁଡ଼ାକ। ପାଣି ନଥିଲା ଆମର ଜଗରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାଣି ବସେଇ ଦେଇଛି। ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଆଜି ମାନେ କେବେଠୁ ଫୋନ୍ କଲାଣି ଆସେ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ତିଆରି କରିଦେବ ବୋଲି ସେ ଆସିନଥିଲା ଆଜି ଆସିବେ ତିଆରି କରିବାକୁ। ପାଣି ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ରାତିକି ହେବ କାବୁଲି ବୁଟ ତରକାରୀ ତ ସେଥିପାଇଁ କି ତାକୁ କାବୁଲି ବୁଟକୁ ବତୁରେଇ ଦେଇଛି। ନ ବତୁରେଇଲେ ହେବନି ତ ସେଥିପାଇଁ ବତୁରେଇ ଦେଇଛି ଆଗ ଟିକେ କାବୁଲି ବୁଟକୁ ବତୁରେଇ ଦେଲେ ସେ ବତୁରି ଯିବ ଭଲସେ। ରାତିରେ ରୁଟି ଆଉ କାବୁଲି ବୁଟ ତରକାରୀ ହେବ। ଡାଲି ଆମର ହେଇଗଲା ଭାତ ଡାଲି କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଆଳୁ ଭଜା ହେଉଛି। ଏଠି ମୁଁ ଆଳୁ ମୂଳେ ଭାଜି ନେଉଛି ତ ଭଜା ଆମର ହେଇଗଲାଣି ତ ଭଜାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ତାପରେ ଏପଟେ ମୁଁ ଲାଉ ଆଳୁ ରାଇ କରିବି ବୋଲି ତାକୁ ଭାଜୁଛି। ଲାଉରେ ଏମିତିରେ ପାଣି ବାହାରିବ ନା ଟିକେ ନ କଷିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତାକୁ ଆଗ ଟିକେ କଷି ନେଉଛି ତ ପାଣିଟା ମରିଗଲା ପରେ ମସଲା ଦେଇକି ତାକୁ ରାଇ କରାହେବ। ମୋତେ ତ ଲାଉ ରାଇ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଉ ରାଇ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏତେ ଜିନିଷ କିଏ ଦେଇଛି କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମର ଏଇ ମାସିକିଆ ସଉଦା ଆସିଛି ତ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଲିଷ୍ଟ ସହିତ ମିଳେଇକି ରଖୁଥିଲି ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁ କାଢ଼ୁଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଥିଲି ଟିଭିରେ ମଧ୍ୟ। ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଖାଇବା ପିଇବା ଆଜି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା କ'ଣ ପାଇଁକିନା ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ଆଜି ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ବାଲା ଆସିବେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ଆସିଥିଲେ କାମ କରିବାକୁ। ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ କାମ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆଜି ଡେରି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକିରି ଏବେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଘର ସବୁ କାମ ଥିଲା ସାରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି କଥା ହେଉଛି। ଆଜିର ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ବି ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ।